everyone, welcome to my channel Ruang Isna, dan hari ini kita masih ngebahas tentang the chapter 1, how to show appreciation to others. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu buku apa sih yang dipakai. Well, as I told you in my last video that this the book. Jadi buku ini adalah buku dari Kemendikbud. Jadi kita memang benar-benar fokusnya hanya belajar dari materi from this book. Okay, so let's get started. How to show appreciation to others? Well, actually that is very long. I just want to make it short. Nah, jadi sebenarnya yang kita mau bahas adalah tentang memberi pujian. Gimana sih caranya kita memberi pujian in English? So actually, we're going to talk about giving compliments atau praising atau kind of admiration. Jadi itu yang lebih fokusnya di situ ya. Oke. Kalau kamu lihat di sini, ini ada di gambar, ini ada cewek terus dia dapat A+. So ketika seseorang dapat A+, and then you will give pujian kan? Oke. Begitu juga dengan dapat trophy, and then yes of course you will say great, for example. Oh, you are so great. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita memberikan pujian karena ada alasannya apa? Well, actually nanti di sini kita bisa ngasih pujian ke seseorang itu karena first because of the performance atau achievement. Kamu punya teman yang hebat nyanyi, for example, and then of course ketika dia selesai nyanyi itu kamu akan memberikan pujian kan? Oke, itu contohnya. Jadi seseorang mendapat pujian karena performance-nya sebenarnya, karena performance-nya atau talents atau abilities yang dia punya. Selain itu, kita juga ngelihat dari appearance atau penampilan nih, stylenya. Biasanya kalau ngelihat orang look very good, then we just like to give compliments kan. Misalnya lihat orang, pokoknya cakep banget atau cantik banget, then we like to give compliments. Tapi nggak cuma masalah itu saja, bisa juga kayak personal taste. Misalkan kamu punya teman yang di kamarnya itu stylenya monokrom, black, white, gray. Nah, itu juga bisa termasuk kalau kita mau ngasih pujian, itu juga bisa ya. Okay. And the third is because of the personal qualities. Jadi sometimes kita nggak hanya senang lihat orang karena dia jago nyanyi, jago main basket for example, atau jago-jago karena skillnya, atau karena appearance-nya, tapi kita juga senang karena like their personalities. Misalnya orang yang humble, rendah hati, dermawan, generous, that we like to give that person compliments. Kemudian yang keempat is just because you just want to give the indirect compliments. Okay, so tapi yang perlu diingat adalah when you want to give compliments to others, so you have to know about adjective. Nah, kira-kira adjective itu apa ya? Oke, ada yang ingat nggak? Oke, so actually adjective adalah kata sifat. Misalkan nih seperti buku ini I will say that it's tebal, so I say the book is thick. So the thick is adjective. Atau misalkan bunga ini cantik, so I say the flower is beautiful. Jadi kata beautiful adalah adjective. Jadi pertama kalian juga harus tahu apa itu adjective supaya nanti gampang ketika membuat frase untuk membuat pujian. Okay, so adjective is a must. And yes, here is the example. Misalkan nih kalau ada orang bilang seperti ini, that's such a pretty scarf, you have a great taste. Kira-kira mujinya karena apa yuk? Apa karena abilities? Apa karena personal taste? Atau apa? Oke, jawabannya adalah karena personal taste. Lihat lagi, that's such a pretty scarf, you have great taste. Jadi dia memuji karena orang itu punya taste yang bagus tentang jilbabnya. Atau other examples like you are such a hardworking person, I admire you, such a hardworking person. Nah, kira-kira tentang apa tuh? Tentang personalities, bagaimana seseorang itu kerjanya keras gitu ya. So I admire you. Okay,
So let's see the other examples. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk memberikan compliments. Kamu bisa pakai kata, pertamanya you look. So you look blah adjective. For example, like, oh, you look radiant. What's your secret? You look so radiant. Radiant itu kayak kemerah-merahan gitu, kayak bersinar. So what is your secret? Okay, you look and adjective. It's number one. Selain itu, kamu juga bisa bilang kayak I really like or I love your blah blah blah. So I like your blah blah blah. I like your car, for example. Wow, it's so fantastic. Saya, I like your car. And then after that, you also can say like that, such a adjective atau noun dan noun. Jadi misalnya kayak that's such a pretty necklace. Jadi setelah that's such a pretty necklace. Jadi such adjective, kemudian ada noun. Nah, noun sendiri apa sih? Noun itu adalah kata benda. Jadi the first thing you have to remember is about the adjectives and the noun, so you have to be aware of this. Oke, kayaknya mungkin sudah agak tinggi ya. A little bit harder, but that's okay. What you have to do, remember the rules. You need to see the videos, repeat and repeat again before you do the assessment. Okay? Alright, so selain itu kita juga bisa bilang seperti that noun looks good on you. Misalnya apa ya? I want to say like shoes. Hey, those shoes look good on you. Sepatunya keren banget buat kamu, could be. Atau topi, that hat looks good on you. Jadi bisa that noun looks good on you. Oke, well, itu adalah frase-frase yang kita bisa gunakan untuk memberikan compliment ke seseorang. So the first thing you have to know about the adjective. Adjective itu adalah sebuah keharusan. So you need to expand. Misalnya kamu udah tahu pretty itu cantik, so you have to be jangan cuma pretty aja, tapi juga harus ada like beautiful, like good looking, for example. Jadi harus lebih banyak. Dan yang kedua juga harus tahu noun, karena ada beberapa frase yang memang nanti akan di-combine atau akan didekatkan dengan noun. Jadi ada formulanya. So that's the unique thing about English. Jadi English itu a little bit ada formula yang harus kalian ketahui supaya nanti kalau berbicara bahasa Inggris it will be look very natural dan bisa berterima ya. Okay, well I think that's all for today. If you still confused, just repeat and repeat again, and then of course kamu juga bisa tanya nanti di komen bawah, di comment boxnya, tanya apa yang menjadi keraguan, atau if you have some questions, then let me know, then I will answer that. Okay, well thank you very much for your time watching this video, and I'll see you on the next video. Thank you very much. See you. Bye bye.